अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गुड़िया के इंतकाम का दूसरा पार्ट। एक रात जब कुतिया इसी तरह अपने आका की याद में रो रही थी, गुड़िया के ज़हन में इंतकाम लेने की एक अनोखी तदबीर आई। नहायत कारगर और नहायत वहशियाना तदबीर। वो सारी रात इसी तदबीर के मुख्तलिफ पहलुओं पर सोच विचार कर रही थी और इसे यकीन हो गया कि अगर इस पर अमल किया जाए तो वो कातिल से खातिर ख्वाह बदला ले सकती है। सुबह होते ही वो मकान से बाहर निकली और गिरजे में जाकर कुर्बानगाह के सामने सजदे में गिर पड़ी और खुदा से रो रो कर अपनी कामयाबी की दुआएं मांगने लगी। गिरजे से वापस आकर इसने कुतिया को सेहन में बांध दिया और अपनी कोठरी में चली गई। इसकी निगाहें सार्डिना के सैल पर गड़ी हुई थी। इस रोज़ कुतिया सारा दिन और सारी रात भूखी प्यासी सेहन में बंधी रही। पहले तो वो काफ़ी देर तक चुपचाप पड़ी रही, लेकिन जब इसे भूख सताने लगी तो इसने भौंक भौंक कर सारा मकान सर पर उठा लिया। मगर बुढ़िया शेरनी अपने कोठरी से बाहर न निकली और ना ही इसने कुतिया को कुछ खिलाया पिलाया। इससे अगले रोज सुबह वो कोठरी से बरामद हुई। इसके हाथों में पानी से भरा हुआ एक प्याला था और वो इसने कुतिया के सामने रख दिया। कुतिया ने पानी पिया और मोहब्बत से दुम हिलाई और अब वो रोटी या गोश्त के चंद लोथरों की मुंतजर थी। मगर बुढ़िया ने सारा दिन खाने के लिए कुछ न दिया। अब कुतिया भूख से इस कदर निढाल हो चुकी थी कि इसमें भौंकने की सकत भी बाकी न रही। वो आंखें बंद किए पड़ी रही। रात के वक्त जब इसे फिर भूख ने सताया तो वो भौंकी और जंजीरें तोड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन जंजीर मजबूत थी, टूट न सकी। दूसरे रोज भी बुढ़िया ने कुतिया को पानी ही पिलाया और खाने के लिए कुछ न दिया। इसने कुतिया के चेहरे पर मायूसी और हैरत के हमले जले तासरात पहचान लिए। अपनी मालका को देखते ही वो जोर जोर से उछलने और जंजीरें से आजाद होने की साह करने लगी, लेकिन इसे खाने को फिर भी कुछ न मिला और वो सारा दिन भूखी ही रही। तीसरे रोज बुढ़िया सेवनी अपने एक पड़ोसी के घर गई और वहां से 2 गुगड़ियां खुश्क घास और बस कर उठा लाई। फिर इसने लकड़ी का एक पुराना संदूक खोला और इसमें से अपने मरहूम शोहर के कपड़े निकाले और इन कपड़ों में भुस भर दिया। इसके बाद बुढ़िया ने भुस भरे हुए कपड़ों के इस इंसानी ढांचे को सहन में एक ऊंची सी लकड़ी गाड़ कर इसके साथ खड़ा कर दिया। फिर पुरानी लिलन को लपेट कर इस ढांचे का असर बनाया और इसमें भुस भरे ढांचे की गर्दन मुकम्मल कर दी। कुतिया हैरत से ये सब तमाशा देख रही थी। इसकी समझ में न आता था कि मालका को क्या हो गया है। इससे पहले तो इसने कभी इसे भूखा नहीं रखा था। इस काम से फारिग होकर बुढ़िया बाजार गई। कसाब की दुकान से इसने कलेजी खरीदी और घर आ गई। फिर सेहन में ही इसने भूखी कुतिया के सामने आग जलाई और कलेजी भूनने लगी। कलेजी की खुशबू जब कुतिया की नाक तक पहुंची तो इसकी बेकरारी और बेचैनी की हद न रही। इसका मुंह खुला हुआ और आंखें गोश्त पर लगी हुई थी। फिर बुढ़िया ने कलेजी को एक डोरी में लपेटा और बस भरे हुए ढांचे की गर्दन पर लपेट दिया। इसके बाद वो कुतिया की तरफ चली गई और इसकी गर्दन से जंजीर उतार दी। बिजली की मानंद भूखी शिकारी कुतिया इस ढांचे की तरफ झपकी और अपने नुकीले पंजों से इसकी गर्दन पर वार किया और फिर अपने दोनों पंजे इसके कंधों पर गाड़ कर दांतों से कलेजी की बोटियां नोचने लगी, लेकिन इसका मुंह वहां तक बामुश्किल पहुंच पाया। वो पीठ के बल जमीन पर गिरी, लेकिन फिर उठी और ढांचे पर झपटी। कुतिया के गैज़ो गज़ब की इंतहा न थी। चंद ही लम्हों में इसने ढांचे की गर्दन, शाने, बाजू और सीना सब नोच डाले और कलेजी का एक एक टुकड़ा हड़प कर गई। बुढ़िया सेवनी सहन के एक गोशे में खड़ी इत्मीनान से दिलचस्प तमाशा देखती रही। फिर इसकी आंखों में चमक और लबों पर तबस्सुम की खफीफ सी लहर नमूदार हुई। कुतिया कलेजी खाकर और ढांचे को तहस नहस करके जब फारिग हुई तो बुढ़िया ने इसे जंजीर से बांध दिया। इसके बाद 2 रोज तक कुतिया को फिर फाके से रखा गया है। इस दौरान में बुढ़िया ने भुस का इंसानी ढांचा तैयार किया और कलेजी इसकी गर्दन से बांधकर कुतिया को छोड़ दिया। इस मरतबा कुतिया ने पहले से भी ज़्यादा खौफबारी और जोशो खरोश का मुजाहरा किया और आना फाना अपने नुकीले पंजों और लंबे लंबे दांतों से इसके चीथड़े उड़ा दिए। चंद माह तक बुढ़िया ने हर तीसरे रोज ही अजीब तमाशा अपने घर में किया और कुतिया को इस हद तक तड़ाया कि अब वो महज इशारे पर ही इस ढांचे की तरफ झपटती और इसकी तिक्का बोटी कर डालती।
اسے زنجیر سے باندھے رکھنے کی ضرورت نہ تھی۔ ایسا ہونے لگا کہ کتیا اس کام سے فارغ ہوتی تو کلیجی اسے بعد میں انعام کے طور پر کھلائی جاتی تھی۔ ڈھانچہ جب دوبارہ بنایا جاتا تو کتیا ایک گوشے میں بیٹھی اور اسے وحشیانہ انداز میں تکتی رہتی اور جو ہی بڑھیا کی انگلی کا اشارہ ملتا وہ اپنی جگہ سے چھاتی اور ڈھانچے پر پل پڑتی۔ بڑھیا کو کتیا پر پورا اعتماد ہو گیا تو ایک روز صبح سویرے اس نے پرانے صندوق میں سے اپنے مرحوم شوہر کے کپڑوں کا ایک جوڑا نکالا اور اسے خود پہن لیا۔ کلیجی لے کر اسے ایک تھیلے میں رکھی اور پھر کتیا کو ساتھ لے کر ساحل سمندر کی طرف چل پڑی۔ اس کی چال ڈھال اور آواز سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بوڑھا آدمی ہے۔ اس نے ایک ماہر گیر سے کہا کہ اسے لونگر ساردو پہنچائے۔ کتیا کو اس نے اس مرتبہ 2 دن کے فاقے سے رکھا۔ کشتی میں بیٹھنے کے بعد اس نے تھیلے کا منہ ذرا سا کھولا۔ کلیجی کی خوشبو جب کتیا کی ناک میں گئی تو وہ چھلنے اور چپٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ بڑھیا نے اس کی گردن پر تھپکی ماری اور آہستہ سے کہا، نہیں، ابھی اس کا وقت نہیں آیا، ذرا اور صبر کرو۔ لونگو ساردو پہنچ کر وہ ایک شراب خانے میں گئی۔ وہاں اس نے نکولس کے بارے میں پوچھا کہ کہاں ملے گا۔ کسی نے بتایا کہ نکولس بڑھئی اپنی دکان میں کام کر رہا ہے۔ بڑھیا اس دکان کا پتہ دریافت کر کے وہاں آسانی سے پہنچ گئی۔ اس نے آہستہ سے دکان کا دروازہ کھولا۔ دکان کے پچھلے حصے میں کوئی شخص ہتھوڑے سے لکڑی پر کیلیں ٹھونک رہا تھا۔ بڑھیا بلند آواز سے بولی، نکولس، کیا تم یہاں موجود ہو؟ دوسرے ہی لمحے ایک لمبا تگڑا مدھیڑ عمر کا آدمی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہاں، میرا ہی نام نکولس ہے، کو کیا کام ہے؟ یہ سنتے ہی بڑھیا نے کتیا کی گردن سے زنجیر کھولی اور چلا کر کہنے لگی، پکڑ لو اسے، پکڑ لو اسے۔ شکاری کتیا جو پہلے ہی سے اس فن میں طاق ہو چکی تھی، اس بلا کی مانند نکولس کی طرف چپکی اور اس کے گلے پر اپنا زبردست پنجہ مارا۔ نکولس بدحواس ہو کر پیچھے گرا۔ اسی اثنا میں کتیا نے اس کے منہ پر پنجے مارے اور اپنے لمبے دانت اس کے گلے میں گاڑ دی۔ نکولس کے منہ سے چیخ بھی نہ نکل سکی۔ چند منٹ تک وہ کتیا کے پنجے سے آزاد ہونے کی کوشش کرتا رہا، لیکن بے سود کتیا نے اس وقت تک اسے نہ چھوڑا جب تک اس کا دم نہیں نکل گیا۔ دکان کے سامنے مکان کے باہر 2 پڑوسی سڑک پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے بعد میں ذکر کیا کہ نکولس کی دکان میں ایک بوڑھے کو سیاہ رنگ کی کتیا کے ساتھ جاتے دیکھا گیا، اور جب وہ دکان سے باہر نکلے تو بوڑھے نے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر کوئی سیاہ سی چیز کتیا کو کھلائی تھی۔ اس کے بعد بڑھیا اپنے گھر واپس آ گئی۔ 3 ماہ بعد وہ پہلی رات تھی جب بڑھیا سیونی گھر میں پیر پھیلا کر آرام سے میٹھی نیند سوئی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔